হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যাশ গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড লাইফ। বলতে গেলে বিয়ের মৌসুম তো এসেই গেছে, অ্যান্ড বিয়ের মৌসুমে কিন্তু এই সময় মানে বলতে গেলে শুধু ব্রাইডাল শপিং না, মানে এছাড়া গিফটিংয়ের জন্য শপিং হয়। মানে সবাই ভাবতে থাকে গিফট কী দেবে। সো এই বিয়ের জন্য তো যেগুলো আছে মানে গয়না দেখাবোই আমি, মানে বিয়ের নেকলেস, জুয়েলারি, না কানের দুল, হাতের সব কিছুই দেখাবো। কিন্তু এছাড়া আরেকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে গিফটিংয়ের জন্য কয়েকটা স্পেশাল জিনিস, খুব মানে সবার বাজেটের মধ্যে, অ্যান্ড গিফটিং করার জন্যও সেগুলো কিন্তু সব থেকে ভালো। হাই, আই এম আ বিগ ফ্যান ঋতু সুলতানা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার মিষ্টি, নমস্কার। হাই ঋতু, লাভ ফ্রম মাই হার্ট, এক্সট্রিমলি প্রিটি ইউ, থ্যাংক ইউ। হ্যালো এভরিওয়ান। হ্যাঁ, এরপরে কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে কি, তোমরা আমাকে একটুখানি কমেন্টে দেখতে থাকো কি তো তোমরা কী ধরনের কালেকশন দেখতে চাও। মানে কালেকশনের মধ্যে বড় নেকলেস, লহরি, চোকার কী দেখতে চাও সেটা বলো, কেন সেই অনুযায়ীও কিন্তু আমি দেখাবো। কিন্তু আজকে যেটা আমি স্পেশালি দেখাবো বলে মাথায় এসেছে সেটা হচ্ছে লহরি কয়েকটা কালেকশন, তারপরে গিফটিং পারপাসে কয়েকটা গিফট কী দেওয়া যেতে পারে এই বিয়ের সিজনে। মানে শুধুমাত্র গয়না বলতে গেলেও তো এখন অনেক কিছু অপশানস আছে, কোনটা দিলে সবথেকে ভালো লাগবে, কোনটা দিলে সবথেকে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে, সেইগুলোও কিন্তু ডায়মন্ড টপস উইদিন 20,000 প্লিজ দেখাও না। ডায়মন্ড টপস উইদিন 20,000, আচ্ছা হ্যাঁ আছে, টপস হয়ে যাবে। 2 গ্রামের চেন হবে, ও বেড়েছে একটুখানি, ওয়েট মিনিট। হ্যাঁ, একটা জিনিস হয়েছে, আমাদের 1 গ্রামের চেনের এত বেশি ডিমান্ড হয়েছে, মানে বলতে গেলে আমরা কবে ওই ধনতেরাসের আগের থেকে আমরা জাস্ট শুরু করেছি 1 গ্রামের চেনটা, অ্যান্ড এত বেশি ডিমান্ড হয়েছে এখন আমাদেরকে যা যেই কারিগর মানায় সে বলছে মানে আমাদের যেই কেন বলে কারিগর যে বানাস সেও বলেছে একটু ওয়েট করো, সবাইকে দিচ্ছি আমি, অনেক পিস অর্ডার করে দেওয়া হয়েছে, প্রায় 50 পিস অর্ডার করা হয়েছে। বাট যারা অর্ডার করে রেখেছো অলরেডি বা যারা অর্ডার করবে বলে ভাবছো, একটু ওয়েট করো। মোটামুটি যা আমাদের বলছে সেটাও সেই অনুযায়ী হচ্ছে, এই উইকেন্ডের মধ্যে কিন্তু চলে আসার কথা। তোমার কি চোরটা, চোর চুর তার পিপি, তোমার কানের ওর যেটা পরে আছে ওটার প্রাইস কত, শাঁখা বাঁধানো দেখো। আজ আমি একটা কাজ করি, শাঁখা বা পলা বাঁধানোর থেকে শুরু করি, তারপরে বাকি কালেকশনগুলো দেখাবো। প্রাইস অফ ইউর রিং, বেবিদের জন্য কিছু দেখাও, বেবিদের কালেকশনগুলো একটু দেবে তো, হাতের বালা ফালাগুলো নিয়ে আসো একটুখানি। মানতাসা দেখাও মিষ্টি, আজ একটুখানি ডায়মন্ডের রিং দেখাবে, এবং আমি দেখাচ্ছি, প্রত্যেক দিনই দেখাই ডায়মন্ডের রিং, কিছু না কিছু দেখাই, আমি দেখাচ্ছি আজকে। ডায়মন্ডের নোজ পিন, 1 গ্রামের চেনের প্রাইস, 1 গ্রামের চেনের প্রাইস হচ্ছে 6,000 রুপিস হচ্ছে 1 গ্রামের চেনের প্রাইস। তোমার গলার বড় হারটা বলো, 25,000-এর ঝুমকা, 25,000-এর ঝুমকা, ঝুমকা কত দিয়ে? 6 গ্রাম থেকে ঝুমকা স্টার্টিং, তো 6 গ্রামস মানে হচ্ছে অলমোস্ট পড়বে হচ্ছে 35,000 হচ্ছে অ্যাভারেজলি, আমি বলছি 35,000 থেকে শুরু। দেখছি তার মধ্যে কি আসছে, তোমাকে দেখেছি 1 গ্রামের শাঁখা বাঁধানো হবে। হ্যাঁ, 1 গ্রামের শাঁখা বাঁধানো হয়ে যাবে, 2 গ্রামের চেন হবে না গো। 3 গ্রামের চেন এখন, 1 গ্রামের শাঁখা নেই, 1 গ্রামের পলা আছে, শাঁখা নেই। 2 গ্রামের মতন শাঁখা পেয়ে যাবে, 2 গ্রামের মধ্যে শাঁখা পেয়ে যাবে। আর একটুখানি সেগুলো দেখাতে শুরু করি এখন, অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি। আর আমি যেগুলো পড়ে আছি সেটাও তোমাদেরকে বলছি। উইদিন 10K মধ্যে গিফটিং পারপাসের জন্য কিছু দেখাও, গিফটিংয়ের জন্য ওইগুলো নিয়ে আসবে, এগুলো ফ্রেমগুলো নিয়ে আসো। 10,000-এর মধ্যে গিফট, প্রচুর গিফট আছে। তুমি ইভেন 10,000-এর মধ্যে যদি ডায়মন্ড রিং বা ডায়মন্ড পেন্ডেন্টও দিতে চাও সেটাও কিন্তু পারবে। মানে সবার জন্য আমি সব রকমের কালেকশন এনেছি। আগে আমি আমার কালেকশনটা দিয়ে শুরু করি, তারপরে এই ধরনের আরও অনেক কিছু দেখাবো, তারপরে বাকি জিনিসগুলো। আমি কি অনলাইনে পেতে পারি? কুচবিহারে থাকে, হ্যাঁ তোমরা অনলাইনে পেতে পারবে, আমাদের কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু ডেলিভারি শুরু হয়ে গেছে, কুরিয়ার সার্ভিস। তো যেগুলো তোমরা অর্ডার করছো, মানে আমি যেগুলো দেখাচ্ছি তার মধ্যে যেগুলো পছন্দ এদিকটা রাখো, আমি নিয়ে নেবো। যেগুলো আমি দেখাচ্ছি সেগুলো জাস্ট स्क्रीनशॉट নিয়ে नाओ। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो पसंद आ रही है आप लोगों को ऑर्डर करना है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। हम लोग को व्हाट्सअप नंबर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, कमेंट के वहाँ पे पिन किया हुआ है। एंड नहीं तो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए आप लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर हम लोगों का डायमंड का रिंग्स मिल जाएंगे, डायमंड पेंडेंट मिल जाएंगे, और
नॉर्मल रिंग्स पेंडेंट ये सब तो मिल जाएंगे, और गोल्ड इयर रिंग्स ये सब कुछ आ जाएंगे। कानबाला देखाओ ना, দেখাচ্ছি শাঁকা পলা দেখাচ্ছি। ওকে, 3 পাতার হার হবে? 3 পাতার না 3 দেখছি 10K এর মধ্যে 60K এর মধ্যে হচ্ছে নেকলেস। আমি সব দেখাচ্ছি, তোমরা একটু ওয়েট করো, দেখাচ্ছি। घूरिए ना। सो फर्स्ट चीज़ मैं जो दिखाने वाली हूँ, जो मैं पहनी हूँ वो उससे शुरू करती हूँ। सो मैं पहले जो पहनी हूँ, दिस इज़ द नेकलेस विच आई एम वेयरिंग। सो ये नेकलेस जो आ रहा है ऑलमोस्ट 43 ग्राम्स का ये नेकलेस है। एंड ये देख सकते हैं कि एक नेकलेस पहनने से गला बहुत भर जाते हैं, मीन्स फुल कवर आ रहा है। मैं इसके साथ एक लाहौरी पहनी हूँ मीन्स, बट अगर आप लोगों को लाहौरी नहीं पहना उसमें भी आप ये अच्छा दिखेंगे। सो द नेकलेस 43 ग्राम्स का आ रहा है एंड इसका अप्रॉक्स प्राइस जो है दैट इज़ 2,55,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। एंड वो उसके बाद देख सकते हैं ये लाहौरी पहनी हुई 2 लेयर फ्लावर मोटिव का ब्रोच जैसे लाहौरी है। सो यहाँ पे मीना किया हुआ है लाहौरी। चूट देखा हुआ है। सो ये लाहौरी आ रहे हैं ऑलमोस्ट 33 ग्राम्स का ये लाहौरी है एंड इसका अप्रॉक्स प्राइस इज़ 2 लाख इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस लाहौरी। आज का जो गोल्ड का रेट है दैट इज़ 4740 पर ग्राम गोल्ड, 22 कैरेट का गोल्ड रेट है। ओके, इसके बाद जो दिखाऊंगी इसमें कान का। कान में देखिए फुल कान पहनी हुई हूँ, काइंड ऑफ लाइक फिश मोटिव जैसे पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत लाइट वेट में आ रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी है, आप लोगों को दिखाऊंगी, फुल कान का ऑप्शंस दिखाऊंगी। सो ये जो फुल कान पहनी हो दिस इज ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स का फुल कान आ रहा है एंड 16 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस इज 1 लाख इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस फुल कान। 1 ग्रामेर सोनार चेन देखाओ। ओके, नेक्स्ट इज दिस खारू। এটা কি আটকে গেল? না তো। ओके, नेक्स्ट जो दिखाऊंगी इज दिस खारू। हाँ করে দিয়েছে। सो खारू में देख सकते पिकॉक मोटिव किया हुआ है, पूरा पिकॉक मोटिव मीना किया हुआ है, कलरफुल पिकॉक का। दोनों साइड में ऐसे कॉन्कोन जैसे डिज़ाइन किया हुआ है एंड मिडिल में ऐसे काम जा रहा है। व्हाट इज़ योर मेकिंग चार्ज मैम? मेकिंग चार्ज हम लोग को शुरू होते 600 रुपीज़ पर ग्राम से मेकिंग चार्ज शुरू होते हैं। सो इसका जो प्राइस है खारू का जो वेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 66 ग्राम्स इज़ द वेट ऑफ दिस खारू, दैट इज़ अप्रॉक्स 3,90,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस खारू। एंड हाथ में देखिए ये मीना किया हुआ एक बहुत अच्छा अम्ब्रेला रिंग। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स का ये रिंग आ रहा है एंड द अप्रॉक्स प्राइस इज़ 49,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस रिंग। ये हाथ में एक फैंसी बाला पहनी हुई है, ये 4 लाइन का बाला है। ये मीन्स डेली किसी को अगर पहनना है तो कोई यंग लड़की को पहनना है तो ये डेली पहनने के लिए भी बहुत सुंदर है, कोई भी ओकेशन के लिए पहनना चाहते। ये बहुत लाइट वेट में आते हैं। ये 15 ग्राम्स में देखिए ये बाला आ रहे, बट दूर से ये देख के लगेंगे कि 4 अलग अलग बैंगल्स पहने हुए हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक 15 ग्राम्स मतलब 91,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस बैंगल। एंड ये हाथ में देखिए एक बहुत सुंदर बर्फ़ी शेप का एक रिंग है। ये बर्फ़ी शेप का रिंग आ रहा है 7 ग्राम के अंदर। एंड बर्फ़ी शेप का रिंग आ रहा है 7 ग्राम का एंड द अप्रॉक्स प्राइस इज़ 41,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस बर्फ़ी रिंग। एंड ये हाथ में सबका फेवरेट काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ पॉलर रिंग। सो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलर रिंग 2 प्राइस रेंज में हम लोग का आता है। सो प्राइस रेंज इज़ 1 इज़ 3,000 দুটো ছিল না 1,999 एक प्राइस आता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ये पॉलर रिंग का गोल्ड शुरू होता है ऑलमोस्ट 250 मिली से 200 मिली से शुरू होते हैं। सो बिलो 250 मिलीज का जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ लाइक 1,999 इज़ द प्राइस ऑफ दिस पॉलर रिंग एंड उसका वर्फ जो है उसका 2,999 इज़ द प्राइस ऑफ दिस पॉलरिंग। बट ये पॉलरिंग आप लोगों को फ्री में मिलेंगे।
वो पता है कैसे? ये पॉला रिंग फ्री में मिलने के लिए आप लोग शेयर करना शुरू कीजिए। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे उसको ये पॉला रिंग फ्री में मिलेंगे। एंड शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड करना पड़ेगा। एंड लास्ट वीक का शेयर का विनर पता है कौन है? लास्ट वीक का शेयर का विनर इज शोमा गांगुली इज़ द विनर। शोमा गांगुली को मिल गया। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट मैंने जितना काउंट किया है कि ये अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 570 अबव शेयर्स किए। और उनको मिल गया डायमंड नो स्पिन। लास्ट वीक का विनर को मिला है। वो क्या, शोमा गांगुली नाम तो भूल जाती। शोमा गांगुली इज़ द विनर लास्ट वीक के लिए। एंड ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जल्दी से शेयर करना शुरू कर दीजिए। एंड शोमा गांगुली अगर आप लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से मुझे वीडियो कॉल कीजिए, नहीं तो हम लोग का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपके साथ लाइव में सबको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि आप जीत गए। ओके, এবার যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে শাঁখা পলা বাঁধন, শাঁখা পলা। सो फर्स्ट चीज़ इज़ दिस 1 ग्राम का पौला बांधनो, देख सकते हैं। सो ये आ रहे बेस का वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर पौला बांधनो। एंड इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 7500 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस पौला बांधनो। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি আর প্রাইস কত? তোমার চুরটা কি আরেকবার দেখাবে? দামটা একটু প্লিজ বলো। চুর এই যে এটা খারু, মেদিনীপুরে ডেলিভারি হবে। হ্যাঁ হবে, অল ওভার ইন্ডিয়াতে সব জায়গায় ডেলিভারি হবে। আমার শাড়িটা যেটা পরে আছি এটা হচ্ছে खड्डी बनारसी। एंड इटर प्राइस होते 5399 ना 5399 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी व्हिच आई एम वेयरिंग। আর আমি এবার একটু দাঁড়াই, নাহলে আমার তোমাদের দেখানো হচ্ছে না, অনেকক্ষণ তো বসে নিয়েছি। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে শাঁখা বাঁধানো দেখাই। চলে আসো দিকে। এই দেখো, এটা হচ্ছে শাঁখা বাঁধানো। এটার মধ্যে ऑलमोस्ट 2 ग्राम्स के अंदर देखिए ये शाखा बांधनो आ रहा है। सो ये लाइट वेट में एकदम काम किया हुआ है पूरा। हाँ, छुप दाओ, बार को दो। सो ये जो है इसका प्राइस जो आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 11,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस शाखा बांधनो। ये देखिए लाइट वेट में शाखा पौला में अभी दिखा रही हूँ। सो ये 1 ग्राम का पौला दिखा है, 2 ग्राम्स का शाखा दिखा है। ये वाला देखिए शाखा पौला मिक्स करके 1 ग्राम के अंदर ये वाला आ रहा है। सो इसका अभी अप्रॉक्स इज 7,500 to 8,000 is the approx price। পলা রিং কি সব সাইজে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, সব সাইজে পাওয়া যাবে, যে কোনো কি যা যা সাইজ আছে সব সাইজে পেয়ে যাবে। सो दिस इज द शाखा पौला। देखो देखिए मिक्स करके है। ये भी 1 ग्राम के अंदर आ रहे हैं। इसका भी अप्रॉक्स 8,000 के अंदर इसका प्राइस आ रहा है। सो ये हो गया। अब खारू में जैसे मैंने ये वाला दिखाया है, कॉन्कोन एंड खारू मिक्स करके ये पूरा किया हुआ है। ये 66 ग्राम्स के अंदर आ रहा है। सो 66 ग्राम्स मतलब 3,90,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस खारू। ऐसे ही आप लोगों को मैं थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का खारू दिखाती हूँ। जैसे हम लोग का खारू शुरू होते ऑलमोस्ट खारूगुलो कत दिए शुरू करे 20 कत 34 ग्राम से खारू शुरू होते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक 34 ग्राम्स का ये खारू आ रहा है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत सुंदर। ये इसमें खिल सिस्टम है, ओपनेबल। एंड द इसका जो प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 2 लाख इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस खारू। ऐसे इसके बड़ा साइज अगर चाहिए तो ये वाला देख सकते हैं। बड़ा में भी बहुत सारे एक मीने करा दाओ हमें लाइट वेटर मध्य। सो ये वाला आ रहा है ऑलमोस्ट 42 ग्राम्स के अंदर। ये वाला खारू देख सकते हैं।
दिस इज प्योर गोल्ड 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड एंड इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि HUID कोड भी दिया हुआ है। HUID कोड इज़ अ गवर्नमेंट कोड 6 डिजिट नंबर जो पोर्टल में जाके अगर आप सर्च कर रहे तो आप लोगों को फुल डिटेल्स ये ज्वेलरी के बारे में मिल जाएंगे। सो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे HUID कोड एज वेल एज हॉलमार्क दोनों ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड है ये। नदिया भुवनेश्वर मेदिनीपुर त्रिपुरा सब জায়গা অল ওভার ইন্ডিয়া, মানে যে ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রান্তে থেকে তোমরা বলো আমরা ডেলিভারি করে দিতে পারবো। ব্রাইডাল সেট দেখান না, ব্রাইডাল সেট দেখাচ্ছি গো, একটু ব্রাইডাল সেটগুলো নিয়ে আসো। আমি যেরকম পড়েছি 36 গ্রামের চুল। সো এটা হচ্ছে 42 গ্রামসের এই কঙ্কন খারুটা দেখালাম। সো দ্য প্রাইস ইজ 2,47,000 इज द प्राइस। सो यहाँ पे एक और देख सकते हो कि ये मीना किया हुआ है 36 গ্রাম, মানে আমি একটা 34 গ্রামসে দেখিয়েছি, দেখানো হয়ে গেছে 34 গ্রামসে। सो ये वाला देख सकते हैं मीना किया हुआ, ये भी बहुत सुंदर दिखने वाले। सो ये पूरा फ्लावर डिज़ाइन आ रहा है जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। सो इसका जो वेट आ रहा है ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स इज द अप्रॉक्स वेट एंड 50 গ্রামস, আমি কি লিখেছি এটা, 50 গ্রামস इज द अप्रॉक्स वेट एटर एंड 50 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस जो आ रहा है इज 2,94,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस खारू। ওকে, খারু তো বহুত সারে দিখা দিয়ে, শাখা পলা বাঁধানো একসাথে যেটা, সেইটার নিচে শাখাটা কি শাখা, दैट इज शाखा पला जो एक साथ है, नीचे जो शाखा था दैट इज प्लास्टिक शाखा। सो अगर रियल शाखा चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे, बट वहाँ पे वैसे शाखा पला एक साथ नहीं होंगे, वो सिंगल शाखा डिज़ाइन आने वाले। सो मैं बहुत सारे आप लोग नेकलेस का बोल रहे थे, तो मैं नेकलेस का जैसे मैं 43 ग्राम्स का एक नेकलेस पहनी हुई हूँ यहाँ पे। ब्राइडल सेट में ऐसे नेकलेस देख सकते हैं 43 ग्राम्स का। हम लोग का नॉर्मली একটুখানি নেকলেসের মধ্যে এখানে যাও, একটু ডিফারেন্ট ওয়েটে নিয়ে আসো, একটুখানি লাইট ওয়েটগুলোও নিয়ে আসবে। सो 43 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 2,55,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस एंड ऐसे हेवी में अगर नेकलेस देखना है तो वो भी दिखा रही हूँ। मैनिक्विन 20 গ্রামসের মধ্যে ব্রাইডাল নেকলেস দাও না, সেটা দেখাচ্ছি তোমাদের। जैसे नेक्स्ट वाला हेवी में थोड़ा एक दो दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी का दिखा रही हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट 38 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहा है। इसका देखिए कवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा साइज़ का लंबा एक नेकलेस आ रहा है। इसके साथ अगर आप लोगों को एक सीताहार पहनना है वो भी पहन सकते हैं, नहीं तो लाहौरी पहनना है वो भी पहन सकते हैं, नहीं तो अगर सिंपल अगर जस्ट हार पहन रहे हैं उसमें भी बहुत सुंदर, हर एक पार्ट में देख सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। सो 38 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2,23,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस, 2,23,25,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। একদম লো প্রাইসের মধ্যে শাঁখা দেখা, একদম লো প্রাইস বললে 1 গ্রামের শাঁখা হবে, সেটার প্রাইস হচ্ছে 7,500 টাকা হচ্ছে ওটার দাম। सो एकदम लो प्राइस में अगर शाखा देखना है, शाखा बांधानो देखना है, दैट इज़ 1 ग्राम का शाखा आ रहे एंड उसका जो प्राइस है 7,500 इज अप्रॉक्स प्राइस उसका आ रहे। सो पौड़े इसका बाद वाला जो दिखा रही हूँ एक चटाई में दिखा रही हूँ नेकलेस, ये भी ये वाला देख सकते हैं चटाई के अंदर। दिस इज ऑलमोस्ट 37 ग्राम्स के अंदर ये चटाई का नेकलेस आ रहा है। 25-23 গ্রামের একটা নেকলেস দাও না, हाँ दाओ। सो 37 मतलब इसका भी अप्रॉक्स जो प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 2,17,15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चटाई नेकलेस। कैटापिलर फिंगर रिंग ट्रायंगल शेपर नेकलेसটা দেখাও, ट्रायंगल शेपर नेकलेसটা এটা আছে সবকটাই ওইগুলোর মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল শেপই ছিল, কাইন্ড অফ শেপটা যদি দেখতে চাও।
এগুলো দেখিয়েছি, দুটোই দেখালাম তো। 3 লাখের মধ্যে সীতাহার দেখাও না মিষ্টি। 3 লাখের মধ্যে সীতাহার হচ্ছে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে অলমোস্ট ওই 45 ग्राम्सের মধ্যে সীতা 47 ग्राम्सের মধ্যে সীতাहार হবে। सो ये वाला देखिए 25 ग्राम्स का, ये 17 ग्राम्स का ये नेकलेस देख सकते हैं, ब्राइडल नेकलेस। ये पूरा फ्लोरल डिज़ाइन के अंदर नेकलेस आ रहा है। वन लाख ब्राइडल सेट। सो এইটাই তো 1 লাখের মধ্যে হয়ে যাবে। 17 ग्राम्स मतलब 1 लाख समथिंग, 1 लाख ऑलमोस्ट 1 लाख आ रही है इसका प्राइस। 1,10,000 और 4,000 इसका प्राइस आने वाला है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक 17 ग्राम्स। अब 1 लाख का पूछ रहे थे तो ये वाला देख सकते हैं, जैसे ये वाला भी देख सकते हैं, थोड़ा लाहौरी जैसे जो नीचे टैसल जैसे ले किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग ये सब नेकलेस और ये सब ऑनलाइन में ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर कर सकते। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने भूल गई, दैट इज़ हम लोग का बेनारसी कार्निवल चालू है। सो बेनारसी कार्निवल हम लोग का कालीघाट के शोरूम में चालू है। सो वहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट 60 वैरायटी ऑफ यहाँ पे बेनारसी है, एंड एज वेल एज वहाँ पे 40,000 बेनारसी का पीसेस हम लोग शोकेस कर रहे हैं। एंड बेनारसी मतलब खाली हम लोग को वो शादी के लिए, शादी नहीं, बंगाली शादी में जो साड़ी पहनते वो बेनारसी खाली नहीं होते। मैं जो पहनी हुई ये भी बेनारसी है, एंड दिस इज़ कड्डी बेनारसी। एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ बेनारसी है जो सब लोगों को पता नहीं होते। सो ये मीन्स ये जो कार्निवल है यहाँ पे हम लोग शोकेस कर रहे हैं वो बेनारसी, एंड इसमें हम लोगों को गारमेंट्स के ऊपर अप टू 30% डिस्काउंट चालू है, एंड दैट इज़ वैलिड टिल 6 दिसंबर। एंड बाकी ज्वेलरी के ऊपर भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज़ फ्लैट 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्ज। सो अगर ये डिस्काउंट अगर आप लोगों को लेना है तो ये 6 दिसंबर तक ही ये वैली होगा। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये लागू है, तो आप लोग जल्दी से ऑर्डर कीजिए। हाँ, एक और चीज़ दैट इज़ हम लोग ये सैटरडे को 5:30 से एक फ़ैशन शो होने वाला है। सो जिन लोग आप लोग आके देखना चाहते हैं उन लोग आके देख सकते हैं। हम लोग का शोरूम में लाइव फैशन शो होने वाला है, एंड जिन लोग आ नहीं सकते उन लोग आप लोग ऑनलाइन में देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों में ही, एंड एज वेल एज यूट्यूब, ये सब में हम लोग का फैशन शो हम लोग दिखाने वाले हैं, ऑनलाइन लाइव फैशन शो। तो वहाँ पे पूरा ब्राइडल कलेक्शन हम लोग देख सकते हैं, नया कलेक्शन जो बनाया है ये सीज़न के लिए। सो जो ज्वेलरीज आज दिखा रही हूँ उसमें भी आप लोगों को फ्लैट 20% मेकिंग चार्ज के ऊपर डिस्काउंट आने वाले होने वाले। सो ये वाला देख सकते हैं, ये नेकलेस, इसके नीचे देखिए लाहौरी जैसे 3 लेयर का जैसे राउंड शेप का टास्क किया हुआ है। एंड इसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 27 ग्राम्स इज़ द वेट। सो 27 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस इज़ 1,60,000 इज़ द अप्रॉक्स 1,60,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। के মধ্যে হ্যাঁ দেখাও, আমি দেখাচ্ছি সবকটাই দেখাচ্ছি। ওকে, আমার এটা জিজ্ঞেস করছিলে, এই লাহোরিটা জিজ্ঞেস করছিলে। লাহোরিটা হচ্ছে অলমোস্ট কত গেল 33 গ্রামসের মধ্যে এই লাহোরিটা পড়ছে। সো ये वाला जो लाहौरी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 33 ग्राम्स। सो 33 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 लाख इज द अप्रॉक्स प्राइस। 3 লাখের মধ্যে সীতাহার চাইছিলে সেটাও দেখাচ্ছি। 4,000। ओके, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी आप लोग दिखा, ये सब चीज़ तो दिखा रही हूँ, थोड़ा गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए आप लोगों को दिखा दें। जैसे ये ब्राइडल सीजन में बहुत लोगों को गिफ्ट देना होता है और कुछ अच्छा चीज़ देना है, गोल्ड का अगर देना है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर कुछ अच्छा बड़ा चीज़ आप लोग दे रहे हैं। बट आप लोग ऐसे 24 कैरेट के ऊपर गोल्ड प्लेटेड में ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट 99.9% गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है। उसके अंदर डिफरेंट मोटिव्स किया हुआ, डिफरेंट साइज़ में मिलेंगे। जैसे ये वाला लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का सरस्वती जी का पूरा मोटिव किया हुआ है, एंड इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, आप लोगों के बजट के अंदर ही है इसका प्राइस। दैट इज़ 5,691 इज़ द प्राइस ऑफ दिस फोटो फ्रेम बोल सकते हैं। সবথেকে কম দামের সীতাহার, সবথেকে কম দামের সীতাহার হচ্ছে 21 গ্রামের সীতাহার আসবে।
ये ऐसे सब भगवान जी का मोटिव का मिल जाएंगे, फ्लावर, नहीं तो पीकॉक मोटिव, नहीं तो अल्लाह के हिसाब मीन्स अल्लाह लिखा हुआ वैसे भी मिल जाएंगे। ये वाला देख सकते हैं जगन्नाथ जी का। सो ये भी इसका देखिए 99.9 ग्राम्स का गोल्ड है यहाँ पे पूरा कैरेट। एंड इसका भी जो प्राइस आ रहा है 5961 इज द प्राइस ऑफ दिस फोटो फ्रेम। হ্যাঁ, এছাড়াও ছোটো মোডগুলো আর যদি থাকে একটুখানি আমাকে দাও। सो ये वाला सब भगवान जी के मिल जाएंगे, 3 चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का भी यहाँ पे है। सो ये आप लोगों को कुछ डिज़ाइन सब लोग को दिखाए, একটুখানি ছোটোগুলো দেবে আমাকে। अगर सीताहार का देखना है, सीताहार का सबसे लाइट वेट जो सीताहार है दैट इज़ 21 ग्राम्स का सीताहार आ रहा है। सो ये वाला देखिए 2 लेयर का, उसमें भी 2 लेयर का सीताहार मिल जाएंगे आप लोगों को 21 ग्राम्स के अंदर। कैटरपिलर फिंगरिंग प्लीज प्लीज प्लीज। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज 21 ग्राम्स। 21 ग्राम्स मतलब 1,23,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस सीताहार। सो यहाँ पे सीताहार का देख सकते हैं कि 2 लेयर का सीताहार है, यहाँ पे इसका डिज़ाइन है ऐसे। तो सबसे लाइट वेट ये वाला हो गया। इससे अगर हेवी आप लोगों को चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट वेट का मिल जाएंगे, 4 लेयर का, 3 लेयर का, 5 लेयर का। ये वाला आप लोग को दिखाती हूँ। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। सिंगल सीताहार आ रहे बट मीना किया हुआ हेवी वेट में। ये एडजस्टेबल है, हाई लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका पेंडेंट हाँ ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप लोग अगर कस्टमाइज़ करना है। सो इसका जो वेट है ऑलमोस्ट 63 ग्राम से इसका अप्रॉक्स वेट। सो इसका जो अप्रॉक्स प्राइस है 3,70,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ द सीताहार। 2 लेयर सिंगल लेयर का सीताहार आ रहा है। एक तो देखलाम 21 গ্রাম से सीताहारটা। ক্যাটারপিলার কার্নিভাল কবে থেকে শুরু? কার্নিভাল শুরু হয়ে গেছে 26 নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেছে। এটা 6 ডিসেম্বর অবধি কিন্তু চলবে, মানে 6 ডিসেম্বর মানে কামিং মানডে অবধি চলবে। सो ये वाला जो सीताहार जो दिखा है दैट इज ऑलमोस्ट 63 ग्राम्स एंड दैट इज ऑलमोस्ट 3,70,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। सीताहार का बाकी और डिजाइन दिखाऊंगी आप लोगों को, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो तुम्हारे कौन नंबरटाय पावा जाबे हमारे व्हाट्सअप नंबरटा एकटूखानी देखिए दो। सो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ ऑर्डर करना है, ये नंबर में इंक्वायरी करना है, मेरे से बात करना है, तो ये नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए, मिल जाएंगे। देखाচ্ছি। ओके, और ये देखना था आप लोगों को, कैटरपिलर रिंग देखना था आप लोगों को। ये वाला कैटरपिलर रिंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स का, 6.5 ग्राम्स का ये कैटरपिलर रिंग आ रहा है। सो द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस कैटरपिलर रिंग इज़ ऑलमोस्ट 35,000 इज़ द प्राइस। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस है, व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को डिज़ाइन दिखा देंगे। सो ये आगे ऑलमोस्ट 6.5, ये एडजस्टेबल है तो वो हाथ में सबके फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड एक और बार याद दिला देती हूँ कि हम लोग का आज ये शेयर करने के लिए एक गिफ्ट है, दैट इज़ दिस पॉलर रिंग जो मैं पहनी हुई हूँ, आप याद दिलाने के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए, आप लोगों को याद दिला दूँ। सो ये पॉलर रिंग इज़ आप लोगों के लिए फ्री है। अगर आप लोगों को लेना है तो शेयर करना शुरू कीजिए फेसबुक के अंदर, फ्रेंड्स को, दोस्तों मीन्स फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी शेयर कीजिए। एंड शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। एंड ये भी इसमें हॉलमार्क दिया हुआ है, एंड दिस इज़ प्योर गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क HOID दोनों किया हुआ है। ফুলের মধ্যে আছে সাইডে, আমি দেখাতে পারবো না? তোমরা বুঝতে পারবে, আছে এখানে আছে। হ্যাঁ, আর আমাদের স্যাটারডে কিন্তু ফ্যাশন শো হবে, সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে ভুলো না। সেখানে ফ্যাশন শোটা 5:30 থেকে শুরু হবে, তোমরা এসে দেখতে পারো যদি চাও, কালীঘাটে আমাদের শোরুমে, ক্যাশের এক্সক্লুসিভ শোরুমে, নাহলে অনলাইনে দেখতে পারবে, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশের আমাদের এই চ্যানেলেই দেখতে পাবে। অ্যান্ড ওখানে কিন্তু পুরো
যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পুরো ব্রাইডাল কালেকশন দেখানো হবে, A to Z, মানে পুরো বিয়ে থেকে সঙ্গীত থেকে রিসেপশনে কিরম ধরনের তোমরা পরবে, জামা কাপড় পরতে পারো, নতুন কালেকশন কী আছে সেগুলো সব কিছু কিন্তু এই ফ্যাশন শোতে দেখতে পাবে। ওকে, আমি কিছু ফুল কান দেখানোর পরে আমি ওটা অ্যান্টিকে যাচ্ছি। সো ফুল কান ঝুমকার মধ্যে কয়েকটা অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি। 15K এর মধ্যে গলা দেখাও না। রিংয়ের সাইজ কত থেকে স্টার্ট হয়? রিংয়ের সাইজ শুরু হয় হচ্ছে 7, লেডিস শুরু হয় হচ্ছে 7-8 থেকে, আর যেরকম হয় কয়েকটা एडजस्टेबल থাকে, सो সবার हाथे हो जाए সেরকम देखती ही। सो फुल कान का जैसे ये वाला, मैं एक फुल कान पहनी हुई हूँ, तो ये वाला फुल कान जो आ रहा है ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स का कानेट्टा 16 ग्राम्स का ये फुल कान है। 16 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस इज़ 1 लाख, इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस फुल कान। एंड ये वाला देख सकते हैं, जैसे ये वाला एक और फुल कान दिखा रही हूँ आप लोगों को, दिस इज ऑलमोस्ट 17 ग्राम्स के अंदर। सो उसका प्राइस लाइक 1,04,000 5,000 ऐसे प्राइस आने वाले हैं। फुल कान का जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, ये वाला भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन भी ऑलमोस्ट वही 15-16 ग्राम्स का ही आएंगे। ऑलमोस्ट 1 लाख इज़ द प्राइस ऑफ दिस फुल कान। बहुत सारे डिज़ाइन है ऐसे फुल कान के लिए। जैसे फिश डिज़ाइन का एक दिखाती हूँ आप लोगों को फुल कान का। ये वाला देखिए, बहुत सुंदर फिश डिज़ाइन का। दिस इज़ ऑलमोस्ट 17 ग्राम का आ रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1,05,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ओके, उसके बाद थोड़ा झुमका का डिज़ाइन सिखाती हूँ। ये वाला झुमका बहुत सुंदर है। यहाँ पे झुमका नॉर्मल झुमका जैसे है, उसके बाद नीचे का फॉल देख सकते हैं, ऐसे फॉल आ रहे। सो दिस इज ऑलमोस्ट 17 ग्राम्स का झुमका। सो झुमका 17 ग्राम्स में 1 लाख के आसपास ही इसका प्राइस आ रहा है। 1,05,000 6,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस। 1 গ্রামের চেন অ্যাভেলেবেল আছে, এখনও আসেনি গো, ওটা এসে যাবে নেক্সট উইকের মধ্যে এসে যাবে 1 গ্রামের চেনটা। আমি আসলেই লাইফে প্রথম আসলেই আমি লাইভ করে তোমাদেরকে সবাইকে আগে জানাবো 1 গ্রামের চেন এসে গেছে, তোমরা সবাই অর্ডার দিতে পারবে। सो दिस इज़ देखिए, यहाँ पे झुमका का ये देख सकते हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स का ये झुमका है। ये आप लोग कोई भी डिज़ाइन के नेकलेस के साथ ऐसे मैच करके ऐसे ले सकते हैं झुमका। बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला झुमका देखना, अम्ब्रेला साइज़ का जो झुमका होता है, बिग झुमका, दिस इज़ ऑलमोस्ट 23 ग्राम्स का झुमका है। 23 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 1,34,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस झुमका। 5K এর মধ্যে পলা নেকলেস দেখাবে, কোন নাম্বারটাতে শেয়ার করব স্ক্রিনশট? যেই নাম্বারটা যেখানে দেওয়া আছে ওই যে কোনো একটা নাম্বার, দুটোর মধ্যে দুটো নাম্বারই শেয়ার করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। দিদিভাই বেঙ্গলিটা কি, বেঙ্গলিতে কথা বলো, আমি সব ভাষাতেই কথা বলছি, বেঙ্গলি হিন্দি সবে। 1 লাখের মধ্যে লহরি হবে, 1 লাখের মধ্যে 17 গ্রামের ছোটো সাইজের লহরি হয়ে যাবে। তোমাদের দেখাচ্ছি 1 লাখ লহরিটা। ওকে, এইটা কিন্তু আরেকটা ঝুমকা আছে, এটা হচ্ছে 14 ग्राम्स देखो डिज़ाइनটা খুব সুন্দর। सो ये वाला झुमका आ रहा है 14 ग्राम्स के अंदर। सो 14 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज़ वही 182,000। কি করছো? 82,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ओके, छोटा वाला आप लोगों को लाहौरी देखना था। सो दैट इज 1 लाख के अंदर ये वाला लाहौरी देख सकते हैं। এইটা দেখতে পারো 1 লাখের মধ্যে এই লাহরিটা হয়ে যাবে। অ্যান্ড তোমরা বলো না এখন কিন্তু তোমার ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ কিন্তু গোল্ড জুয়েলারিজের উপর, মেকিং চার্জেসের উপরে। সো তাড়াতাড়ি করে যাদের যেটা অর্ডার করার আছে তাড়াতাড়ি করে অর্ডার করতে শুরু করে দাও। সো এইটা হচ্ছে 1 লাখের মধ্যে, মানে অলমোস্ট 16.9 মানে 17 গ্রামস এখানে গোল্ড আছে। অ্যান্ড এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে তোমাদের 1 লাখ হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস, 1,04,5,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই লাহরিটা। একটু অ্যান্টিকের মধ্যে যদি তোমাদের গিনি নেকলেস আমাকে দেবে, গিনি চেনটা।
ওকে, এইটা দেখো একটু অ্যান্টিকের মধ্যে, টেম্পলের মধ্যে আমি তোমাদের দেখাই। প্রথমে দেখো হচ্ছে लक्ष्मी जी, ये वाला देखिए लक्ष्मी जी मोटिव का ये नेकलेस। सो पूरा एंटिक में आ रहा है, ये भी बहुत लाइट वेट के अंदर ये नेकलेस है। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 39 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहा है। এই নেকলেসটা হচ্ছে 39 গ্রামসের পড়ছে। এই নেকলেসটা খুব সুন্দর অ্যান্টিকের মধ্যে, পুরোটাই লক্ষ্মীজির মোটিভ করা আছে, পুরোটাই এইভাবে দেখো কাজটা যাচ্ছে। অ্যান্ড এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস যেটা পড়বে হচ্ছে 2,28,000 হচ্ছে এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস। গিনি নেকলেস হবে, আমি দেখাচ্ছি 15K এর মধ্যে পলা আমি দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের। যেমন হচ্ছে আমাদের 1 গ্রামের পলা শুরু হয়, সেটার প্রাইস হচ্ছে 7,500 টাকা হচ্ছে তার প্রাইস। তো তারপর তাতে 2-3 গ্রামে ওরম পেয়ে যাবে 15K এর মধ্যে। সো এইটা যেটা আছে এইটা হচ্ছে আমাদের 39 গ্রামসের হচ্ছে অ্যান্টিকের হচ্ছে এই নেকলেসটা। এর সাথে ম্যাচিং ইয়াররিংস আছে, সেটাও পড়ছে হচ্ছে অলমোস্ট, মানে এর সাথে সেট করা, মানে এটা আলাদা, এটা আলাদা হচ্ছে। এটা ঠিক আছে। এটা 37, ওটা তো 37 আছে, 39। এর সাথে কিন্তু ম্যাচিং ইয়াররিংসও আছে, লক্ষ্মীজি মোটিভ করা ম্যাচিং ইয়াররিংস। এটার সাথে দিয়েছি। সো পরেরটা যেটা আছে, পরেরটা তো আমি একটু দেখাই নেকলেসটা। ওই পরেরটা দাও, বিষ্ণুজির, বিষ্ণুর নেকলেসটা না, এটাও লক্ষ্মীর। দেখো এই পরের নেকলেসটা হচ্ছে পুরোটাই টেম্পল জুয়েলারির ওপরে। চূড় দেখাবে, চূড় নিয়ে আসো একটুখানি। পলা আমাকে অনেক কয়েকটা ডিজাইন দাও। এটা দেখো, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। এটারও ওয়েট হচ্ছে অলমোস্ট 37 গ্রামস হচ্ছে এই নেকলেসটা। এর সাথে ম্যাচিং ইয়াররিংস, সেটা এইটা হচ্ছে ম্যাচিং ইয়াররিংস এর সাথে। সরি, ওকে, এবার একটুখানি পলা বাঁধানো দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, গিনি হারটা দেখিয়ে দিই। সো গিনি হারের এইটা হচ্ছে আমাদের গিনি হার, পেটেন্ট গিনি হার। দ্যাট ইজ অলমোস্ট 11 গ্রামস का ये गिनी हार आ रहे। लक्ष्मी जी का मोटिव করা আছে প্রত্যেকটাতে, এখানে দেখতে পাবে লক্ষ্মীজির মোটিভ। 11 গ্রামস মানে হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 64,000 হচ্ছে এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই গিনি হারটা। গিনি হারেও দেখবে হলমার্ক করা আছে, দেখো প্রত্যেকটা হলমার্ক প্লাস HUID কোড করা। 1 to 1.5 গ্রামসের ইয়াররিং হবে ফর গিফট। হ্যাঁ, হয়ে যাবে। আমাদের এখানে 1.5 গ্রামসের ইয়াররিংস আছে তোমার গিফটিংয়ের পারপাসের জন্য। তোমার 1.5-এর প্রাইস হচ্ছে তোমার 6,500 টাকা এরকম দাম হবে। তার থেকে বেটার তুমি যদি এরম একটা জিনিস হয়, এটা হচ্ছে 24 ক্যারেটের গোল্ডে গোল্ড শিটের ওপরে কিন্তু এইটা করা আছে। শিবজি আছে, এর মধ্যে আছে সাই বাবা আছে, লক্ষ্মীজি আছে, গণেশজি আছে, সরস্বতীজি আছে, আর কোনটা বাদ দিলাম। সব রকমের ঠাকুরের পেয়ে যাবে। যদি ঠাকুরের না দিতে চাও, সব রকমের ফ্লাওয়ার্স, পিকক সব রকমের কিন্তু পাবে। সো এইটার যেমন প্রাইস পড়ছে, যদি আমি শিবজিটার প্রাইস পড়ি, শিবজিটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 4953। তার থেকেও কম প্রাইসে আরও ভালো জিনিস কিন্তু তোমরা গিফটিং পারপাস দিতে পারো। মানে 1 গ্রামের একটা ইয়ারিং দেওয়ার থেকে, বা 1 গ্রামে বা 1.5 গ্রামসের একটা ইয়ারিং দেওয়ার থেকে এরকম একটা জিনিস দেওয়ালে তাদেরও ভালো লাগবে, তোমারও ভালো লাগবে। এটা ভালো একটা জিনিস দিচ্ছ। আর এটা গোল্ডের ওপরেই আছে, এর মধ্যে সার্টিফিকেশন সব কিছু পাচ্ছ এই কার্ড, এইগুলোর সাথে এক্সচেঞ্জ ভ্যালিউ আছে, সব কিছু এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, গিনি হারটা যেটা বললাম, গিনি হার হচ্ছে 11 গ্রামসে হচ্ছে গিনি হার, সেটা হচ্ছে এইটা। আর এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 64,000 হচ্ছে এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস। 6,000 টাকার মধ্যে কানের হবে। হ্যাঁ, 6,000 টাকার মধ্যে কানের হয়ে যাবে। 6,000 6,500-এর মধ্যে হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে 1 গ্রামের কানের টপস পেয়ে যাবে।
আর 50 রিং টপস বা পেন্ডেন্ট এগুলো পেয়ে যাবে। আর কি লাইট ওয়েটে লোহা বাঁধানো হবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি হয় না গো, গোল্ড জুয়েলারিজে ক্যাশ অন ডেলিভারি হয় না, তোর পেড ডেলিভারি হয়। যদি শাড়ি জামা কাপড় কেনো সেটাতে ক্যাশ অন ডেলিভারি হয়ে যাবে। এখানে কয়েকটা পলা বাঁধানো তোমাদের দেখাই। চ্যানেল পলা থেকে শুরু করে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইচ আই এম শোয়িং। 20K এর মধ্যে অলমোস্ট 4 গ্রামসের মধ্যে এই পলা বাঁধানোটা আসছে, চ্যানেল পলা। এভরিডে পরার জন্য খুব ভালো। অ্যান্ড এটার 4 গ্রাম মানে হচ্ছে এটা প্রাইস পড়বে 24,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই পলা বাঁধানো। যেমন আরেকটা ডিজাইন দেখাই পলা বাঁধানোর মধ্যে, এইটা দেখো, এটা খুব সুন্দর। এইটারও যেমন ওয়েট হবে হচ্ছে অলমোস্ট 6 to 7 গ্রামসের মধ্যে অ্যাপ্রক্স। এটা 6 to 7 গ্রামসের মধ্যে দুটো পড়ছে। তো 6 to 7 গ্রামস মানে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 35,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই পলা বাঁধানো। সুন্দর দেখতে কিন্তু এগুলো পুরো সবকটা। এখানে একটা পিকক ডিজাইনের পলা দেখাই। দেখো খুব সুন্দর দেখতে, এটাও পুরোটাই এইভাবে কাজ করা আছে। এর মধ্যে এর ওয়েট হচ্ছে অলমোস্ট 6 to 7 গ্রামস। সেটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 34,000 35,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে হচ্ছে এই পলা বানানো। এটা হয়ে গেছে, এটা সরিয়ে দাও। কানবালা দাও। একটুখানি লাইট ওয়েটের মধ্যে এগুলো দেখাবে। পেন্ডেন্ট তোমরা দেখতে পারো, লাইট ওয়েটের মধ্যে অনেক রকমের পেন্ডেন্ট আছে। এখানে যেমন গিনি পেন্ডেন্ট আছে। গিনি পেন্ডেন্ট হচ্ছে 1. গিনি পেন্ডেন্টের প্রাইস কত পড়ছে? সো এই দেখো, এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা গিনি পেন্ডেন্ট। এটা কুইনের মোটিভ করা। অলমোস্ট এটার প্রাইস পড়ছে 10,500 টাকা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই গিনি পেন্ডেন্টটা। এভরিডে পরার জন্য কিন্তু এটা খুব সুন্দর কিউট একটা দেখতে পেন্ডেন্ট। এখানে যখন সাই বাবার পেন্ডেন্ট আছে, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রাইস। মানে এটা হচ্ছে অলমোস্ট 3.5 গ্রামসের উপর সাই বাবা পেন্ডেন্টটা পড়ছে। সো 3.5 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা প্রাইস ওই 17,000 এর মতন, অ্যারাউন্ড 17,000 অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে। 17-20,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। এইটা একটা এই দেখো, এরকম অনেক কি আছে, কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ, তারপরে এদিকে হচ্ছে দুর্গা, এরম আছে। আরও অনেক ডিজাইনস আছে, কয়েকটা তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি। আরেকবার रिमाइंडर दिए थी आपको, लोग के पास सिल्वर का कोई कलेक्शन नहीं है क्या? सिल्वर का कलेक्शन है हम लोगों के पास, सिल्वर कलेक्शन शुरू है, बट अभी तक हम लोग मीन्स अभी तक नहीं, हम लॉन्च कर चुके हैं। आप लोग का अगर देखना है तो व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे दिखा देंगे। যেগুলো হয়ে যাচ্ছে একটুখানি রিমুভ করে দাও না। ওই নেকলেসের মধ্যে ওইটা আমাকে দেবে, নিচের এইটা। सो नेकलेस के अंदर बड़ा ब्राइडल नेकलेस के अंदर ये वाला देख सकते हैं। ব্রেসলেট পলা আছে গো, একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করো, ওখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা দেখো, এটা হচ্ছে অলমোস্ট 45 গ্রামসের মধ্যে এই নেকলেসটা আসছে। सो ये वाला देख सकते हैं 45 ग्राम्स के अंदर ये वाला नेकलेस, पूरा चटाई जैसे डिज़ाइन है, नीचे में झालर जैसे वो काम किया हुआ है, मीना किया है उसके ऊपर। सो 44 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस अप्रॉक्स आने वाला है, दैट इज़ लाइक 2,63,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। आज की डायमंड দেখাবো, आज डायमंड দেখাই না, আজকে কালকে পরের দিন দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ডায়মন্ড। জারকোনিয়ান डायमंड জারকোनियन शाही कलेक्शन কিন্তু আমি পরের দিন দেখাচ্ছি। सो ये वाला जैसे देख सकते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 44 ग्राम्स, दैट अप्रॉक्स प्राइस इज 2,63,000 64,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। सो थोड़ा रिंग्स का मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ, और আমাকে একটু খারু দেবে, ওই কঙ্কন দেবে।
सो रिंग्स में बोट डिज़ाइन का, जैसे ये वाला जैसे बर्फी शेप का डिज़ाइन हो रहा है। आप लोग को फिर से याद दिला दें, हम लोग का फ्लैट 20% डिस्काउंट चालू है मेकिंग चार्ज के ऊपर। सो ये वाला आ रहा है ऑलमोस्ट 7 ग्राम्स का ये ईयरिंग रिंग है, एंड द अप्रॉक्स प्राइस इज़ 41,000 इस अप्रॉक्स प्राइस। एंड आप लोग अगर शेयर कर रहे, सबसे ज़्यादा शेयर कर रहे, शेयर करने के बाद हम लोग को स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे, तो आप लोगों को ये वाला रिंग मिल सकता है, वाला रिंग। फैशन शो देखते जाएं। एंड अगर फैशन शो देखना है पूरा ब्राइडल कलेक्शन के साथ, वो सैटरडे को होने वाला है। सो सैटरडे 5-5:30 बजे हम लोग का फैशन शो शुरू है, एंड हम लोग का शोरूम कालीघाट में ही फैशन शो होने वाले। सो सैटरडे कालीघाटे किन्तु फैशन शो আছে, সেটা কিন্তু পুরো ব্রাইডাল থিমের উপরে, মানে সব রকমের জিনিস আছে, বেনারসি লেহেঙ্গা, সব রকমের, সঙ্গীতের জন্য, হলদির জন্য, ককটেল পার্টির জন্য, মেহেন্দি, মানে বলেছি সব রকমের জন্য কিন্তু থিম অনুযায়ী কিন্তু ফ্যাশন শোটা হচ্ছে। তো তোমরা যারা দেখতে চাও তারা এসে দেখতে পারো, যারা কলকাতা আশেপাশে থাকো বা যারা, আর যারা আসতে পারছো না তারা বাড়িতে বসে দেখতে পারো। কি আমাদের ফেসবুকটা ফলো করতে থাকো, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সব জায়গায় কিন্তু লাইভ ফ্যাশন শোটা কিন্তু তোমাদেরকে দেখানো হবে। ओ এই হাতের রিংটা আরেকবার দেখিয়ে দিই। दिस ये वाला जो अम्ब्रेला रिंग पहनी हो, दिस अम्ब्रेला रिंग इज 8 ग्राम्स का आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 41,000 इज द प्राइस, 49,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस अम्ब्रेला रिंग। एंड ये देखिए बहुत सारे बोट शेप का रिंग्स यहाँ पे रखे। सो इसका जो अप्रॉक्स वेट है दैट इज ऑलमोस्ट 5.5 ग्राम से 7 ऑलमोस्ट 7 ग्राम तक आ रहे हैं ये रिंग्स। सबका अलग अलग डिज़ाइन है। ये वाला जैसे लाइट वेट में बोट का आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 3.7 ग्राम्स का ये बोट रिंग है। सो 3.7 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट प्राइस है 20,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस बोट रिंग का। ये बोट रिंग भी देखने मीन्स वेट के हिसाब से बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बट लुक वाइज बहुत गॉर्जियस बड़ा होता है। तो यहाँ पे बोट ने बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, ये वाला देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स का ये बोट रिंग, ये देखिए इसका कवरेज देख सकते हैं। सो 6 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आने वाला है ऑलमोस्ट 35,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। जैसे मीना किया हुआ ये देख सकते हैं। সো এরপরে অনেকগুলো দেখিয়েছি। কান পাশা দেখাবেন মিডিয়াম রেঞ্জে? কান পাশা আজকে দেখিয়েছি না গো, কান পাশা দেখানো হয়েছে, ঝোল আছে, ফুল কান দেখানো হয়েছে, ঝুমকা দেখানো হয়েছে, অ্যান্ড চাঁদবালা দেখানো হয়েছে। পাশা দেখতে হলে হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যেমন अम्ब्रेला रिंगের কয়েকটা অপশন দেখা, लाइट टू हेवी মধ্যে। सो ये वाला जैसे ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स का ये देखिए मीना किया हुआ अम्ब्रेला रिंग आ रहा है। सो 5 গ্রামস মানে হচ্ছে অলমোস্ট এটার প্রাইস হচ্ছে 30,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। তোমার মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে? ওই দেখো এটাও মুখস্থ করে নিচ্ছে, আর দরকারই লাগবে না, বলছি এগুলো তোমাদের আর লাগবে না। सो दिस इज ऑलमोस्ट देखिए 6 ग्राम्स का ये बहुत कितना सुंदर एक पूरा अम्ब्रेला रिंग आ रहा है। सो 6 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 34,000 to 35,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। 36 सो दिस इज द फुल ये आ रहे, यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन देख सकते अम्ब्रेला रिंग के अंदर, ये भी 6 ग्राम्स के अंदर आ रहे। এই দেখো এটাও কিন্তু দেখো অলমোস্ট এটাও আসছে তোমার 4 গ্রামের মধ্যে। 4 গ্রাম মানে হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 26,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস, 25,000 26,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। দেখো সবকটা আলাদা আলাদা আমি এতে দেখাচ্ছি। এইটা কিন্তু খুবই লাইট ওয়েট, 2.8 গ্রামস। 2.8 গ্রামস মানে হচ্ছে 17,000 হচ্ছে এটার প্রাইস, অ্যাপ্রক্স প্রাইস। পলা নেক
8K মধ্যে ফিঙ্গার রিং দেখাবে? 8K মধ্যে ফিঙ্গার রিং হচ্ছে 1 গ্রামের রিংসগুলো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। এখন যেটা তোমাদের দেখাবো বলে আমি রেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের কঙ্কন। কয়েকটা কঙ্কনের ডিজাইন আমি তোমাদের দেখাবো ভেবেছি। সো কঙ্কনের মধ্যে অনেক রকমের কঙ্কনের ডিজাইন আছে। প্রথমে আমার দেখো, যেমন খারুর সাথে যদি কঙ্কন পরতে যাও এরকম একটা পুরো একসাথে পেয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে অলমোস্ট 66 গ্রামসের মধ্যে খারু প্লাস কঙ্কন পাচ্ছ, যেটা একটা পরলেই পুরো হাতটা ভরে যায়। আর এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 3,90,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। আর আমি যে জুয়েলারিগুলো পরেছি, আমার গলার নেকলেসটা হচ্ছে 44 গ্রামসের, 43 গ্রামসের, অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 2,55,000 হচ্ছে গলার নেকলেসটার প্রাইস পড়ছে। তারপরে লহরিটা যেটা আছে 33 গ্রামসে হচ্ছে বড় লহরিটা, এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 2 লাখ হচ্ছে বড় লহরিটার প্রাইস। এছাড়া ফুল কান পরে আছে, ফুল কানেও কিন্তু অনেকগুলো অপশনস তোমাদের আমি দেখিয়ে দিয়েছি আজকে। সো ফুল কান আমি যেটা পড়েছি এটা হচ্ছে 16 গ্রামসের মধ্যে, অ্যান্ড 16 গ্রামস মানে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1 লাখ হচ্ছে এইটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস। আর ফুল কান নর্মালি আমাদের শুরু হয় হচ্ছে 15-16 গ্রামস থেকে, অ্যান্ড ওটা যত হেভি চাইবে তত হেভি হয়ে যাবে। অ্যান্ড এইটা দেখো কঙ্কনের মধ্যে এইটা দিয়ে শুরু করি, খুব সুন্দর দেখতে এই কঙ্কনটা। যদি সিঙ্গেল কঙ্কন বলো, সিঙ্গেল কঙ্কন হচ্ছে অলমোস্ট 23 গ্রামসের হচ্ছে সিঙ্গেল কঙ্কন। 23 গ্রামস মানে হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে ওই 26,000, 1,26,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে। দেখো এইভাবে অর্ধেক মিনা করা আছে, অর্ধেক এইভাবে যাচ্ছে। সিঙ্গেল কঙ্কন হচ্ছে তোমার অলমোস্ট 1,27,000 হচ্ছে সিঙ্গেল কঙ্কনের প্রাইস পড়বে। আর এছাড়া আরও কয়েকটা দেখাই, এইটা হচ্ছে সব থেকে লাইট ওয়েটের মধ্যে, হচ্ছে অলমোস্ট 16 গ্রামসে পার পিস কঙ্কন। 16 গ্রামস মানে হচ্ছে অলমোস্ট 93,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। এটাও কিন্তু মিনা করা, খুব সুন্দর লাইট ওয়েটের মধ্যে পুরো কঙ্কনটা। মিনা ছাড়া চাইলেও যারা চাইছো মিনা উইদাউট মিনা করতে, সেটাও কিন্তু পেয়ে যাবে। 16 গ্রামসের কঙ্কন পার পিস। এতে উইদাউট মিনা যদি একটা উইদাউট মিনা একটা দেখায় কঙ্কন পার পিস, এর আমি 16-17 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে। কত? ওই তো 15, অলমোস্ট 15 গ্রামসের মধ্যে। সেইটাও দেখো 15 গ্রামসের মধ্যে এই কঙ্কনটা উইদাউট মিনা। সো 15 গ্রামস মানে হচ্ছে 88,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। সেটাও খুব সুন্দর দেখতে, পরলে খুব ভালো লাগে দেখতে। অ্যান্ড এর মাঝখানে যদি কোনো তুমি এরকম খারু পরো, গ্লাস খারু পরে নাও, সেটাও কিন্তু ভালো লাগবে। আই থিঙ্ক সো অনেকগুলো জিনিস দেখিয়েছি। পলার নেকলেস দেখাবেন? আজকে দেখাচ্ছি না, অনেক জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড তোমরা কীভাবে অর্ডার করবে বা কীভাবে ইনকোয়ারি বুক করবে সেটা বলে দিচ্ছি। যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টের ওখানে পিন করা আছে, নাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ও হ্যাঁ, তোমাদের এইটা বলতে তো ভুলেই গিয়েছে, একটা ফ্যান্সি আর একটা ফ্যান্সি ব্রেসলেট, খুব সুন্দর একটা ফ্যান্সি ব্রেসলেট পরে আছি এখানে এই হাতে। এটা ডেলি মানে পরার জন্য বা এমনি যে কোনো কিছুর সাথে পরা যেতেই পারে, খুব সুন্দর। এটা 15 গ্রামসের মধ্যে ফ্যান্সি ব্রেসলেটটা আসছে। আর এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 91,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। এটারও অনেক রকমের ডিজাইন আছে। এটা যেমন ফ্লাওয়ারওয়ালা, এটা হচ্ছে উইদাউট ফ্লাওয়ার, বলস দিয়ে, রোডিয়াম পলিশ দিয়ে, অনেক রকমের কিন্তু অপশন আছে। এটা 4 লেয়ার আছে, যেটা একটাতে এক সিঙ্গেল লেয়ার, ডাবল লেয়ার, 3 লেয়ার্স, 4 লেয়ার, 5 লেয়ার, অনেকগুলো লেয়ার্সে কিন্তু পেয়ে যাবে, ডিফারেন্ট ওয়েটে পাচ্ছি। এবার তোমাদের নাম্বারটা দেখিয়ে দিই। 15K এর মধ্যে গলার কোনো নেকলেস হবে? দেখাও না। 15K এর মধ্যে গলার নেকলেস না গো, গলার নেকলেস সে পলা লকেট দিয়ে টাসেল দিয়ে পড়তে পারো বা পেন্ডেন্ট দিয়ে পড়তে পারো। 15K মানে অলমোস্ট হচ্ছে 2 পয়েন্ট কত গ্রামস, অ্যান্ড সেই
অত লাইট ওয়েটের মধ্যে কোনো নেকলেস ওরম হবে না গো। তুমি যেটা পরতে পারো সেটা হচ্ছে পলা নেকলেস পরতে পারো, সেটা মোটামুটি এসে যাবে। বা তুমি আরেকটা যেটা পরতে পারো হচ্ছে কোনো পলার লকেটের সাথে পরতে পারো বা পেন্ডেন্টের সাথে পরতে পারো, সেই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে পারো। 15K এর মধ্যে চেন হয়ে যাবে, চেন পরে নাও, চেন আর তার সাথে একটা পেন্ডেন্ট, চেন আর পেন্ডেন্ট, হ্যাঁ সেটা হয়ে যাবে। সো অনেকগুলো আমি তোমাদের জিনিস দেখিয়ে আছে, প্রচুর জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি। সো আরেকবার রিমাইন্ডার দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে এই কার্নিভালে কিন্তু তোমরা মানে 6 ডিসেম্বর অবধি কিন্তু ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ হচ্ছে গোল্ড জুয়েলারির ওপরে। সো তাড়াতাড়ি করে বুকিং করো। অ্যান্ড যারা ফ্যাশন শোটা দেখতে চাও, মানে ব্রাইডাল ফ্যাশন শো কীরকম ধরনের সাজবে এখনও বুঝতে পারোনি, বাট কি মানে সেটা যদি কনফার্ম করার জন্য, তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে আমাদের স্যাটারডে ফ্যাশন শোটা দেখতে হবে। ফ্যাশন শোটা 5:30 থেকে হবে, আর সেটা আমাদের কালীঘাটের শোরুমেই হচ্ছে। কালীঘাটের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, 116A SP মুখার্জি রোড, কলকাতা 26। অ্যান্ড এইটারই 5:30 থেকে হচ্ছে। তোমরা যারা এসে দেখতে চাও এসে দেখতে পারো, নাহলে কিন্তু অনলাইনেই দেখতে পাবে। ফেসবুকে, ইউটিউবে, ইনস্টাগ্রামে সবাইতেই কিন্তু আমরা অনলাইন ফ্যাশন শোটা দেখাচ্ছি। অ্যান্ড আমাদের বেনারসি কার্নিভালের জন্য আমাদের গভর্নমেন্টের উপরেও কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট চলছে, সেটা হচ্ছে আপ টু 30% অফ। সো এখানে যে কোনো জিনিসের উপর কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট আছে। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আজকে শেয়ারের জন্য কিন্তু একটা প্রাইস আছে। লাস্ট উইকের শেয়ারের উইনার হচ্ছে সোমা গাঙ্গুলি। সোমা গাঙ্গুলি, প্লিজ তোমরা যদি লাইভটা দেখছো, যাদের কন্ট্যাক্ট করো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, তুমি সবথেকে বেশি শেয়ার করেছো। অ্যান্ড এই উইকে তোমরা যে গিফটটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই পলার রিংটা। বাচ্চাদের রিং আছে গো, তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে বাচ্চাদের রিং আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। সো এইটা হচ্ছে পলা রিং, সব থেকে ফেমাস। পলা রিং দুটো প্রাইস রেঞ্জে হয়, একটা হচ্ছে 1999, আরেকটা হচ্ছে একটা 1999, একটা হচ্ছে 299। এটাও ইভেন কাউকে যদি গিফট করতে চাও ব্রাইডালে এই সময়, তা পলা রিংটাও কিন্তু খুব সুন্দর হয়। মানে একটা সোনাও হলো, পলাও একটা শুভ জিনিসও হলো। অ্যান্ড এটা হলমার্ক গোল্ড। অ্যান্ড এইটা কিন্তু তোমরা গিফটে পেতে পারো। তো গিফটে পাওয়ার জন্য তার থেকেও শেয়ার করো, অ্যান্ড শেয়ার করার পরে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেন্ড করে দাও। তো আজকে এখানেই যাই, পরের দিন আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে।